ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিক জয়পাল মাছুয়া আসে জীবিত বাগানে কাজে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে মৃত দেখিয়ে তার পিএফ এর টাকা দপ্তরে ক্লেম করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে পিএফ অফিস থেকে যখন বাগানে কাগজ আসে বিষয়টি জানাজানি হয়। ইতিমধ্যেই জয়পাল মাছুয়া এবং তার পরিবারের সদস্যরা এ বিষয়ে অভিযোগ করেছে। অভিযোগ এই যে দালালরা জয়পাল মাছুয়া নামে জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল পরিচালিত মাল পৌরসভায় মৃত্যু শংসাপত্র বের করে পিএফ অফিসে ক্লেম করেছে। জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানানো হচ্ছে। আর এর পূর্বেও কালচিনি ব্লকের তোরসা চা বাগানে এমন ঘটনার সামনে এসেছিল, যেখানে দালালরা তোরসা চা বাগানের এক শ্রমিকের নামে মাল পৌরসভা থেকে মৃত্যু শংসাপত্র বের করে তার পিএফ ক্লেম করছে। এক্ষেত্রে ও জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখানো হয়েছে। এতে স্পষ্ট ডুয়ার্সের চা বলয়ে দালাল চক্র সক্রিয় এবং বারবার তৃণমূল মাল পৌরসভার নাম সামনে আসছে, কেননা সেখান থেকেই ভুয়ো মৃত্যুর শংসাপত্র বের হচ্ছে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক বিরোধী চর্চা। এই বিষয়ে কি বলছেন চা শ্রমিকরা, শোনাবো। केले में आया था है, हम लोग को तो आग भड़का गया है। आग भड़काने तो क्या हुआ है, हम लोग को दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, हम लोग क्लेम भी नहीं भरा है। हाँ, केले में आ गया के बोल रहा। आप तो अभी तक जिंदा है। हम लोग जिंदा है, जिंदा है, हम बताएगा जिंदा है। हम लोग क्लेम भी नहीं भरा है, मार गया के ठगी भी निकला दिया है। आपका डेथ सर्टिफिकेट भी निकल गया है। हाँ, निकल गया है, खाना में दे दिया है। ठीक है, हम लोग का बीएफ नंबर भी उन्हें मालूम नहीं है। अच्छा, राजेश माथुआ बोल के आपके राजेश माथुआ यहाँ है ये नहीं है, एकदम नहीं है। गाँव लोग को पूछ लो, विश्वास नहीं करता है। तो बाबू बोला कि केले में आया। এই বিষয়ে বিজেপির কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা জানান, চা বাগানের দালাল ভরে গিয়েছে, প্রশাসন কোনো কিছু করছে না, কোনো গ্রেফতারি হচ্ছে না, হয়তো সবাই মিলেই খাচ্ছে না। উনি জানেন না উনার যে আগে ডেথ সার্টিফিকেট মাল ব্লক থেকে দেওয়া হয়ে গেছে। তো এই চক্রান্ত দলালি ওর যে অফিসের যে চক্রান্ত, আজকে পুরো যে আমাদের এই চা বাগানদের যে গরিব লোকের যে টাকাগুলা খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন এখানে চুপ, তাদেরকে ধরছে না। এটা নিয়ে আপনারা জানেন এর আগে অনেক চা বাগানে যে যারা পিএফ ওয়ার্কার থেকে তুলে জমা করে নেয় নিডি অফিসে, তার বিরুদ্ধেও এফআইআর হয়েছে। আমার কাছে এফআইআরও আছে, সেটা আমি বিধানসভার অভ্যন্তরে বিধানসভাতেও আমি এটা জমা করেছি অনেক চা বাগানের। কিন্তু দুঃখের কথা কোনো ধরনের তাদের কোনো গ্রেফতারি হচ্ছে না। এরকম অনেক ইয়ে আছে, এখানে হতে পারে সব মিলে খাচ্ছে। এটা নিয়ে দেখেন আমরা হাই লেভেল একটা ইনকোয়ারি করাবো যত শীঘ্র। এটা আমরা সব রেডি হয়ে গেছে, আমরা এটা নিয়ে হাই লেভেল ইনকোয়ারি কিন্তু। কি বলছেন এ বিষয়ে শ্রমিক নেতা, শুনবো। 12-15 दिन का बात है, डिमडिमा चाय बागान है। हम लोग अभी तो आंदोलन में बैठे हुए हैं, 20-25 दिन हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा बोल के वर्कर काम में नहीं जा रहा है। अभी 10-12 दिन पहले ही हम लोग का एक ठो वर्कर है जयपाल मछुआ बोल के, वो क्लेम नहीं किया है। आके यहाँ पर फैक्ट्री के सामने ही हमको बोला कि दादा ऐसा ऐसा बात है, तो हमारा पैसा निकाल लिया ने क्या कर लिया बोल के। तो हम भी अपना पीएफ बाबू जो है इरकन बाबू पीएफ का उनके पास गए, तो बोले बाबू क्या बात है, तो नहीं देखिए ना इसका तो क्लेम नहीं किया हुआ है, पता नहीं कौन ना कौन क्लेम किया, इसको डेथ दिखाया गया है। ये जो देखिए, तो सारा डॉक्यूमेंट हम फोटो कर लिया कैमरा का, के तरफ से थाना में केस करने वाले थे। लेकिन दूसरा दिन पता चला कि जयपाल का परिवार वाला लोग ही ऑलरेडी केस कर चुका है, तो इंक्वायरी हो रहा है। तो उसमें हमने देखा कि वो पीएफ का क्लेम करने से बड़ा साहब का भी सिग्नेचर होता है, तो उसमें हर क्लेम का जो फॉर्म सब है उसमें बड़ा साहब का, जो अभी तुलसीपड़ा में जा चुके, अभी डिमडिमा में नहीं है, रविंदर सिंह नाम है साहब का, वो अभी तुलसीपड़ा बागान में है, तो उनका सिग्नेचर किया हुआ है। तो अब वो ओरिजिनल सिग्नेचर है कि डुप्लीकेट सिग्नेचर है, ये तो खोजना प्रशासन का काम है। तो इंक्वायरी चल रहा है, सुनने में आ रहा है। कल भी कुछ न्यूज वाले आए थे, तो उन लोग को भी हम लोग बताया। तो अपना जयपाल मछुआ का, अपना वर्कर का
अभी तक तो पीएफ बाबू को और हम लोग को जैसे महसूस हो रहा है कि उसका पैसा अभी निकालने नहीं सका है, क्योंकि कोई दलाल वो क्लेम भरा था, वो रिटर्न आ गया है ऑफिशियली ऑफिस में इरकन बाबू के पास में। तो अभी तक उसमें कुछ गलत है बोल के पीएफ ऑफिस रिटर्न भेज दिया है। 12-15 दिन का এই বিষয়ে তৃণমূল মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টুপ্পো জানান, আমরা চা শ্রমিকদের পিএফ নিয়ে সবসময় আন্দোলন করে যাচ্ছি এবং আমরা চাই যে দোষী তার শাস্তি হোক এবং আমরা চা শ্রমিকদের পাশে আছি। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের চা বাগানের যে সংগঠন রয়েছে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন, সবসময় এই পিএফ কে নিয়ে আমরা সবাই আন্দোলনে রয়েছি। এইবার যেটা আপনি বললেন, আমাদের এখানে ডিমডিমা চা বাগানে একটা চা বাগানের স্থায়ী কর্মী আছেন, কি নাম, জয়পাল মছুয়া। তো উনি আমার কাছে এসেছিলেন। তো দেখা যাচ্ছে কাগজগুলো দেখে দেখলাম যে উনি জীবিত আছেন, অথচ মৃত্যু সার্টিফিকেট, যে ডেথ সার্টিফিকেট বের করা হয়েছে মাল পৌরসভা থেকে। তো এবং কে বা কাহারা ক্লেম করে পিএফ অফিসে ওটা ক্লেম করেছে এবং ক্লেম করার কাগজটা ভেরিফাই হওয়ার জন্য ডিমডিমার চা বাগানে এসেছে। তখনই বিষয়টা জানাজানি হলো, আমার কাছে আসছিল। আমি একটাই কথা বলতে চাই যে পিএফ কে নিয়ে কোনো রকম রেহাই হবে না। আমি ওনাকে বলেছি যে আপনি গিয়ে বীরপাড়া থানায় এটা এফআইআর করুন। ওরা গিয়ে বীরপাড়া থানায় এফআইআরও করেছেন এবং আমরা কিন্তু এই যে পিএফ ব্যাপারটা নিয়ে সবসময় এই জয়পাল মছুয়ার পক্ষে আছি এবং আমরা চাই যে যে এই কাজটা করেছে তার বিরুদ্ধে আইনি কারবাই হোক। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের